اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज का सेशन हम मखारिजुल हुरूफ से शुरू करेंगे। मखारिजुल हुरूफ जिस तरह से कि आप सब जानते हैं कि तजवीद में ये तकरीबन इतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने एक इंसान के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी। अगर आप मखारिज सही तरह से नहीं समझते और उसकी एप्लीकेशन पूरी तरह से नहीं करते तो आपकी तजवीद कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये एक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तजवीद में, जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी तजवीद बहुत अच्छी हो। तो मखारिज बुनियादी रिक्वायरमेंट है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला आज के सेशन में हम मखारिज डिस्कस करेंगे। तो मखरज कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मखारिज मखरज की जमा है और इसके लफ्ज़ी मानी है निकलने का मकाम या जगह। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं एग्ज़िट, हम अक्सर ये पब्लिक प्लेसेस पे देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में, स्कूल्स में, एयरपोर्ट्स पे एग्ज़िट लिखा होता है। एग्ज़िट मतलब वो जगह जहाँ से इंसान बाहर जा सकता है, बाहर निकल सकता है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंट्री या एंट्रेंस। खुरूज या दुखूल, हम अरबी में कहते हैं खुरूज या दुखूल। दुखूल ऑपोजिट है खुरूज का, खारिज होना, बाहर निकलना। तो ये इसके लफ्ज़ी मानी है। अगर हम इसके इस्तिलाही मानी में जाएं तो तजवीद को के हिसाब से वो मकाम या जगह जहाँ से हुरूफ की आवाज़ निकलती हो। अच्छा, हुरूफ की आवाज़ जिस जगह से निकलती है उसको हम मखरज कहते हैं। और ये कुल मिला के 17 ऐसी जगह हैं हमारे गले को, हल्क को और मुंह को मिला के, नाक को मिला के, ये कुल तमाम 17 जगह ऐसे बनती हैं जिनको आगे मजीद 5 में तकसीम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वाइट बोर्ड पे एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास 28 या 29 हरूफ हैं कुल मिला के, जिसको हम अलिफ बा ता सा कहते हैं, हरूफुल हिजाई। इनको मजीद मखारिज के लिए डिवाइड मजीद किया गया है 17 में। ये 29 जो हरूफ हैं वो 17 जगह से निकलते हैं। अच्छा, इन 17 को मजीद 5 में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये हरूफ हो गए। हरूफुल हिजाई, ये इंडिविजुअल मखारिज पॉइंट जहाँ जहाँ से जोन जोन से हरूफ निकलते हैं उन जगहों को काउंट किया गया है और वो 17 बनती हैं। अच्छा, इनको मजीद क्या कह सकते हैं कि ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और वो 5 हैं बुनियादी जगह। ठीक है, बुनियादी मखारिज। तो इन 5 से 17 मखारिज निकलते हैं। अच्छा, ये जो मखारिज हैं इनकी भी आगे मजीद 2 अक़साम हैं। इनको हम कहते हैं मखरज मुहक्कक और मखरज मुक़द्दर। मखरज मुहक्कक और मखरज मुक़द्दर में दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप देखें, जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं ना, जिस तरह हम मखरज कह रहे हैं कि किस जगह से कोई हर्फ निकलता है, तो पहले आप देखें कि हर्फ को निकालना किस तरह से है। हम रैंडम आवाज़ अगर निकालें जैसे ब ब ब ब ब, त त त त त, क क क क क, तो अगर आप ये प्रैक्टिस भी करें तो आप देखिए आप अपनी कौन सी जगह मुंह की इस्तेमाल कर रही हैं, जुबान कहाँ पर लग रही है। कहीं ना कहीं जुबान लगती है जिसके लगने से आवाज पैदा हो रही है। तो ब ब ब ब ब,
ت ت ت د د د ج ج ج ج. یہ آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جب دو organs of speech آپس میں ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو یہ آواز پیدا ہوتی ہے. یہ جو مخرج ہے نا، جہاں پہ organ of speech آپس میں ملتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ مخرج محقق. مخرج محقق. یہاں ہماری زبان کہیں نہ کہیں ٹکراتی ہے، یا ہمارے اپنے اوپر والے پیلٹ کے ساتھ، سافٹ پیلٹ کے ساتھ، ہارڈ پیلٹ کے ساتھ، گمز کے ساتھ، یا دانتوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں. اگر تو وہ حلق سے ادا ہونے والا ہے تو حلق یا سکویز کرے گا. حلق میں جون سے organs ہیں وہ ورک کرتے ہیں. اگر ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں تو ہونٹ، جیسے ب ب ب ب ب، یہ دو میرے ہونٹ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو یہ آواز پیدا ہو رہی ہے. اور اگر خالی میں اپنے ناک کو استعمال کروں تو یہ کس طرح سے آواز، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی organ of speech آپس میں ملتا ہے، وہ فنکشن کرتا ہے، یہ آواز پیدا ہوتی ہے. لیکن جو مخرج مقدر ہے اس میں اس طرح نہیں ہوتا. وہ آپ صرف، آپ کی زبان ورک نہیں کرتی، دو organs of speech آپس میں نہیں ملتے، سیدھی سیدھی آواز آتی ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ empty space of the mouth اور throat. empty space of the throat and the mouth. جو خالی جگہ ہے منہ کی وہاں سے، اور خالی جگہ جو ہماری حلق کی ہے وہاں سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو دو organs of speech آپس میں نہیں ٹکراتے. تو جو حروف المدہ ہے نا، حروف المدہ اور جو غنہ کی کوالٹی ہے نون میں اور میم میں، وہ ہماری، ہم کہیں گے کہ ان کا مخرج مقدر ہے. جیسے آ، ای، او. اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو organs of speech آپس میں نہیں ٹکرا رہے اور میری آواز آرام سے نکل رہی ہے، گلے سے باہر آ رہی ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ مخرج مقدر ہے. صرف حروف المدہ اور جو خیشوم سے، ناک سے آواز، کیونکہ ناک بھی تو خالی جگہ نا، وہ جو نوسٹریلز ہیں ہماری، وہ بھی اس کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے آواز پیدا ہوگی، تو اس کو بھی ہم مقدر میں لیں گے، مخرج مقدر. تو ان کے علاوہ حروف المدہ اور غنہ کے علاوہ جتنے باقی تمام کے حروف ہیں نا، ان کا مخرج ایسا ہے کہ جہاں دو organs of speech آپس میں ٹکراتے ہیں، اسپیشلی زبان کہیں نہ کہیں لگتی ہے، تو یہ ہم اس طرح مخرج کی اقسام کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا آگے چلیں. 5 بنیادی مخارج وہ کون سے ہیں؟ جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا نا کہ جو 29 حروف ہیں ان کو مزید 17 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اور مزید 17 کو پھر براڈر کیٹیگری میں 5 میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سب سے پہلے آ جاتا ہے الجوف، پھر آ جاتا ہے الحلق، اللسان، الشفتین، الخیشوم. تو الجوف کا بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ حروف المدہ الجوف سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں جو خالی منہ کا خالی حصہ نا، الجوف جبڑے کو کہتے ہیں، منہ کا خالی حصہ اور گلے کا، حلق کا. اور وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں. یہ اب آپ دیکھیں گے اس تصویر میں، یہ جو پرپل ہے نا یہ ہے حلق کا خالی حصہ، اور یہ جو گرین ہے یہ ہے منہ کا خالی حصہ. یہ ان دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے کہ یہ الجوف ہے. ٹھیک ہے، empty space of the throat and the mouth. ان دونوں کو ملائیں گے. خالی منہ کو نہیں دیکھنا، حلق کو بھی دیکھنا ہے. تو یہاں سے لے کے یہ پرپل، یہاں سے لے کے یہاں تک ہے حلق ہمارا، اور پھر آگے گرین والا حصہ منہ کا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہمارے 3 حروف المدیہ ادا ہوتے ہیں. مد والے حروف کو الف always ساکنہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے آگے ساکنہ نہیں لکھا ہوا، اور الف ہمیشہ مد کی شکل میں استعمال ہوتا ہے. اس کا فنکشن ہی یہی ہے کہ یہ اسٹریچ کرے گا، اور اس سے پہلے فتحہ بھی لازمی آتا ہے. واو ساکنہ، کیونکہ واو ہمارے پاس دوسرا بھی ہے جس کا ایک خاص مخرج ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لہٰذا یہ وہ والا واو ہے جس کو ہم کہیں گے واو مدیہ. واو ساکنہ، اور اس سے پہلے بھی ضمہ آنا ضروری ہے. پھر یا ساکنہ، اس سے پہلے بھی کسرہ آنا ضروری ہے.
तो ये इसी कॉम्बिनेशन में हरूफुल मद्दिया कहलाएंगे। अलिफ जिससे पहले फतहा हो, वाव साकिना जिससे पहले दम्मा हो, और या साकिना जिससे पहले कसरा हो, तो ये हरूफुल मद्दिया कहलाएंगे। और ये खींचने के लिए, आवाज को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे आ, तो इसकी आवाज को अगर हमने लंबा करना है तो हम इसके आगे हमजा फतहा के बाद अलिफ लगाएंगे तो कहेंगे आ। इसी तरह उ, और उसके बाद वाव लगाएं तो ऊ। अगर हमारे पास कसरा है, हमजा कसरा ई, उसके बाद या लगा दे तो ई। इन हरूफ को मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आवाज आती है ना हरूफुल मदिया की, अलिफ वाव और या की, इनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। जिस तरह भी मैंने आपसे कहा ना कि ऑर्गन ऑफ स्पीच कहीं पे टकराते नहीं है, आपस में मिलते नहीं है। तो होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है बा के ऊपर फतहा बा, तो बा ही की आवाज को बा ही की आवाज को मैंने लंबा करना है। तो क्या है, इसको मैं अलीफ लगा दूंगी, तो ब ब बा। तो जब तक बा था वो होंठों से अदा हो रहा था, लेकिन अब बा की आवाज को जब मैंने लंबा किया तो वो जो लंबी आवाज है वो अब आपकी अलजौफ से आ रही है। इसी तरह बा के नीचे, बा के ऊपर मैं अगर दम्मा लगाऊं तो बा मेरा होंठों से अदा हो रहा है, बू बू बू। लेकिन अगर मैं वाव लगाऊंगी तो ये जो मैं लंबा करूंगी, बू 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 बू, अब मैं थोड़ा ज्यादा लंबा कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बू बू, ये मेरे होंठों से अदा हो रहा है, लेकिन इसकी आवाज जब मैं लंबी करती हूँ तो फिर वो अलजौफ से आएगी, बू 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 बू। ठीक है, और इसी तरह बा कसरा बी, लेकिन इसकी जब मैं आवाज को लंबा करूंगी तो वो जो आवाज का खींचना है वो मेरे अलजौफ से आएगा। बा कसरा बी 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 बी। तो इस तरह ये जो हरूफुल मदिया ना ये वर्क करते हैं। इनसे पहले इनके साथ के जो हरकत हैं ये इसी कॉम्बिनेशन में आएंगे। ठीक है, जैसे अलिफ से पहले हमेशा फतहा आएगा, अलिफ से पहले हमेशा फतहा आएगा, और वाव साकिना मद की शक्ल में है तो उससे पहले हमेशा दम्मा आना ज़रूरी है, और या साकिना से पहले कसरा आना ज़रूरी है। ये हरूफ असल में हरकत को लंबा करते हैं। ये जो मद है ना ब्लू में, ये हरकत को लंबा करने के काम आती है। तो क्योंकि बा फतहा का बा प्रोनाउंसिएशन है तो इसी को लंबा करेगा। हम फतहा के बाद या नहीं लगा सकते वरना वो मदलीन बन जाएगा, जैसे बाई बाई, वो हम लंबा नहीं कर सकते। तो नेचुरली तबई तौर पे हम कहेंगे कि फतहा को अलिफ ही लंबा कर सकता है, और दम्मा को वाव ही लंबा कर सकता है, और कसरा को या ही लंबा कर सकता है। तो ये 3 हरूफुल मदिया थे, और अलजौफ से ये अदा होते हैं। और अलजौफ का मैंने आपको जिस तरह से बताया कि खाली मुंह का हिस्सा नहीं देखना बल्कि हल्क का भी देखना है, और वो हल्क का वो वाला हिस्सा जो पर्पल है, और ये मुंह का वो वाला हिस्सा जो ग्रीन है, और ये एम्प्टी स्पेस है, देखें बिल्कुल खाली जगह। हम इंशाल्लाह यहीं तक रोकते हैं इसको। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।